साइकोलॉजी कहती है कि लड़कियां अपनी उम्र से बड़े नजर आने वाले मर्दों को ज़्यादा तरजीह देती हैं क्योंकि वो उन्हें ज़्यादा जिम्मेदार और ज़्यादा बालिग समझती हैं। उन लोगों को जिनसी ख्वाब ज़्यादा आते हैं जो उल्टा सोते हैं और अपने हाथ पेट के नीचे रख लेते हैं। बदकिरदार औरत को कोई नहीं अपनाता, लेकिन मोहब्बत के जाल में फंसाकर औरत को बदकिरदार बनाने के लिए हर कमीना इंसान तैयार हो जाता है। साइकोलॉजी कहती है कि मर्द अमीर हो या गरीब, औरत को कोई सहूलत और आसाइश फराहम कर रहा हो या नहीं, लेकिन अगर औरत की जिनसी ज़रूरियात अच्छी तरीके से पूरी कर रहा है तो औरत हमेशा उस बात के साथ खुश रहती है। औरत इतनी खूबसूरत मखलूक है कि उसके बिना हजरत आदम जन्नत में भी अधूरे थे। तुम तो फिर इंसान हो और वो भी दुनिया में हो। लोग अपने गिरबान में झांकें या ना झांकें, लेकिन अगर किसी औरत ने खुला गला पहना हो तो उसके गिरबान में जरूर झांकते हैं। नफ्सियात कहती है कि मर्द अगर शादी ताखीर से भी करे तो कुछ सूरतों में उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लड़की की शादी में ज्यादा ताखीर हो जाए तो वो अपने शौहर को वो प्यार, वो अदाएं और वो शौकपन नहीं दे सकती जो कि एक नॉर्मल उम्र की लड़की अपने शौहर को दे सकती है। औरत को अगर नए मर्द से इज्जत मिले तो वो अपनी गहरी मोहब्बत को भी कुर्बान कर सकती है। मर्द का एक बड़ा मसला ये भी है कि उसे एक लिबरल औरत दोस्त के रूप में चाहिए और एक मजहबी औरत बीवी के रूप में। ये एक हकीकत है कि मर्द अगर दूसरी औरत की जानिब माइल होता है तो वो पहली को भी साथ रखता है, जबकि औरत जब दूसरे मर्द की तरफ माइल होती है तो वो पहले वाले को कत्ल करवाती है। बूढ़े मर्द कम उम्र खवातीन से मिलना पसंद करते हैं क्योंकि कम उम्र खवातीन इनकी शख्सियत में जवानी का एहसास पैदा करती हैं। औरत उस वक़्त रमैस के लिए तैयार होती है जब उसका पेट भरा हुआ होता है। एक नफ्सियाती तहकीक कहती है कि जिस औरत की टांगों पर ज़्यादा बाल होते हैं वो ज़्यादा जिनसी ख्वाहिश रखती है। जो ख़वातीन रोज़ाना की बुनियाद पर चॉकलेट खाती हैं उनमें जिस्मानी तल्लुकात कायम करने की ख्वाहिश ज़्यादा हो जाती है। खुद से बड़ी उम्र की औरत से शादी करने से आपकी खुद एतमादी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। जो लोग शादी करते हैं वो उन लोगों के मुकाबले में तवील और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारते हैं जो शादी नहीं करते। नफ्सियात कहती है कि अगर आप किसी औरत को हंसा सकते हैं तो आप उससे कुछ भी करवा सकते हैं। जिनसी ताल्लुक के बाद मर्द सोना पसंद करता है जबकि औरत बातें करना। नफ्सियात कहती है कि जिन औरतों के सामने वाले दांत बड़े होते हैं वो अमूमी तौर पर कमज़ोर सेहत की मालिक होती हैं। औरतें दिली तौर पर अमीर ज़्यादा से कहीं ज़्यादा उन मर्दों को पसंद करती हैं जो उनके मूड को बदलने और उन्हें हंसाने के माहिर होते हैं। मर्द जिनसी ताल्लुक से पहले बोसा लेना पसंद करता है, जबकि ख़वातीन जिनसी ताल्लुक के बाद ऐसा करने को ज़्यादा पसंद करती हैं। जिससे दिमाग में एस्ट्रोजन खारिज होते हैं। ये एक हार्मोन है जो दो लोगों के दरमियान जज्बाती बंधन को मजबूत करता है। एक तहकीक के मुताबिक तकरीबन 85% शादीशुदा ख़वातीन कम उम्र लड़कों के साथ अपने शौहरों को धोखा देती हैं। नफ्सियात के मुताबिक बच्चों को जहानत अपनी माँ से विरासत में मिलती है। तंबाकू नोशी मर्द के आले खास को 1 सेंटीमीटर तक छोटा कर सकती है। जितने भी लोगों को ऑनलाइन प्यार होता है उनमें से सिर्फ 20% लोग ही शादी कर पाते हैं। नफ्सियात कहती है कि अपने माँ बाप से अपने बच्चों के सामने बहुत मुहतियात रहना, क्योंकि जो अंदाज तुम अपनाते हो वही कल तुम्हारी औलाद भी अपनाएगी। शायरों के किस्से अपनी जगह, मगर हकीकत यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा इश्क रोटी और सबसे बड़ी अयाशी तंदुरुस्ती है। मर्द अपने दिल में औरत की नफरत 40 दिन तक छुपा सकता है, लेकिन उसकी मोहब्बत एक दिन भी नहीं छुपा सकता, जबकि औरत अपने दिल में आदमी की मोहब्बत 40 दिन तक छुपा सकती है, लेकिन उसकी नफरत एक दिन भी नहीं छुपा सकती। औरत सिर्फ गरीब और बदसूरत मर्द के छेड़ने पर ही शोर मचाती है। औरत मोम सिर्फ अपनी पसंद के मर्द के लिए है, वरना उस जैसा पत्थर कोई नहीं। मोहब्बत के नाम पर दामन पर दाग लगाने वाला मर्द और मर्द की गुर्बत में उसे छोड़ जाने वाली औरत दुनिया की बदतरीन और घटिया तरीन शख्सियत होते हैं। इंसान को इंसान से दूर करने वाली पहली चीज ज़बान और दूसरी पैसा है। नफ्सियात कहती है कि लड़कियां उन लड़कों को ज्यादा पसंद करती हैं जो उनसे मशवरा मांगते हैं। जब कोई शख्स 60 साल का हो जाता है तो ये कहना दुरुस्त होगा कि उसने तकरीबन 20 साल सोकर गुजारे हैं। मुताले से पता चलता है कि अगर आप दूसरों के सामने अपने मकासद का ऐलान करते हैं तो आपके मकासद के पूरे होने का इम्कान कम हो जाता है। नफ्सियात कहती है कि जब एक बार आप किसी की मोहब्बत में पड़ जाते हैं और वो मोहब्बत नाकाम हो जाती है तो उस शख्स से दोबारा दोस्ती करना मुश्किल होता है। जब कोई लड़का किसी लड़की पर कोशिश करके थक जाता है तो वो उसे बस छोड़ देता है, कोई झगड़ा नहीं करता, कोई दलील नहीं देता, यहाँ तक कि अलविदा भी नहीं कहता। साइकोलॉजी कहती है कि अगर कोई लड़की आपको छेड़ती है और आपको उर्फी नाम देती है तो वो आमतौर पर आपकी तरफ मुतवज्जा होती है और आपको एक दोस्त से कुछ ज्यादा समझती है। लड़कियों को हर चीज से बढ़कर पेशानी का बोसा पसंद होता है। अगर कोई शख्स आपको बिला वजह किसी बात की वजाहत देता है तो इसका मतलब यह है कि वो यकीनन आपसे झूठ बोल रहा है। दुनिया का सबसे बुरा एहसास ये जानना है कि आपको किसी ऐसे शख्स ने इस्तेमाल किया है और झूठ बोला है जिस पर आपको सबसे ज्यादा भरोसा था। जब लोग कहते हैं कि आप बदल गए हैं तो इस बात का 95% इम्कान है कि आपने उस तरीके से काम करना छोड़ दिया है जिस तरीके से वो आपसे काम कराना चाहते थे। सोता हुआ इंसानी दिमाग अपने इर्द गिर्द बोले जाने वाले अल्फाज को किसी भी वक्त समझ सकता है।
انسانی دماغ اپنا زیادہ تر وقت اپنی پرانی یادوں کو دوبارہ زندہ کرنے کی خواہش کے ساتھ گزارتا ہے۔ اس شخص سے ناراض رہنا ناممکن ہوتا ہے جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے۔ نفسیات کہتی ہے کہ زیادہ تر وہی لوگ آپ کو تکلیف دیتے ہیں جو آپ کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ دروازے ضرور کھلے رکھیں لیکن وقت کی بھیک نہ مانگیں۔ ان لوگوں کے لیے کئی کلومیٹر چلنا جو آپ کے لیے ایک قدم نہ چل سکیں سراسر بے وقوفی ہے۔ نفسیات کہتی ہے کہ کچھ عرصے کے لیے رابطے میں پہل کرنا چھوڑ دیجیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کتنے مردہ پھولوں کو پانی دے رہے تھے۔ سائنسدانوں کی ایک تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ محبت کرنے والا شخص اپنے کام میں لاپرواہ ہو جاتا ہے، وہ سست اور اپنے کام سے چوری کرنے لگتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ محبت اندھی ہوتی ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق یہ سچ ہے کہ محبت کرنے والے دو افراد ایک دوسرے میں محبت کے سوا کچھ نہیں دیکھ سکتے۔ جب بھی آپ اچھے کپڑے یا نئے کپڑے پہنتے ہیں تو اس دن آپ زیادہ مثبت محسوس کرتے ہیں۔ اگر کوئی اپنے بچپن کے دوست سے شادی کرتا ہے تو ان کے درمیان طلاق کے امکانات 70% سے کم ہو جاتے ہیں۔ جس طرح انسان ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں اور پوری زندگی گزارتے ہیں، اس طرح کچھ جانور بھی اپنی زندگی ایک ہی ساتھی کے ساتھ گزارتے ہیں۔ محبت کی یہ ایک دلچسپ حقیقت ہے کہ اگر آپ کو کسی شخص سے سچی محبت ہے تو آپ اس کے بھیجے ہوئے پیغامات کو بار بار پڑھتے ہیں۔ نفسیات کہتی ہے کہ اپنے محبوب کا ہاتھ پکڑ کر چلنے سے آپ کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، لیکن ایسا تب ہوتا ہے جب آپ کو کسی شخص سے دل سے محبت ہوتی ہے۔ جو لڑکیاں زیادہ مسکراتی ہیں وہ مردوں میں زیادہ پرکشش پائی جاتی ہیں، اور جو مرد کم مسکراتے ہیں وہ خواتین کے لیے پرکشش پائے جاتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق 20 سے 24 سال کی عمر کے نوجوان پورے مہینے میں تقریباً 3 سے 4 دن ڈپریشن اور اداسی کا شکار رہتے ہیں۔ نفسیات کہتی ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے ہونٹ چاٹتی ہے تو اس بات کے 70% چانسز ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرنا چاہتی ہے۔ اگر آپ کو گلے میں خارش ہو رہی ہے تو اپنے کان میں خارش کریں، ایسا کرنے سے آپ کے گلے کی خارش کم ہو جاتی ہے۔ نفسیات کہتی ہے کہ آپ کا دماغ آپ کے ٹچ کو پہچانتا ہے، لہٰذا آپ کبھی بھی خود کو گدگدی نہیں کر سکتے۔ چہرہ یاد رکھنے میں خواتین مردوں سے زیادہ بہتر ہوتی ہیں۔ وہ جھگڑا جس سے آپ کا کوئی تعلق واسطہ نہ ہو اس کے بارے میں سن کر اچھا لگتا ہے۔ نفسیات کہتی ہے کہ جب آپ اپنے مسائل لوگوں کو بتاتے ہیں تو 20% لوگوں کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، جبکہ 80% لوگ خوش ہوتے ہیں کہ آپ مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اگر آپ اپنے منفی خیالات کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو انہیں لکھ کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں۔ اگر آپ رات کو اچھی نیند سونا چاہتے ہیں تو رات کو گھی یا تیل کا ایک دیا جلا کر سویا کریں۔ نفسیات کہتی ہے کہ مردوں کو کم عمر خواتین بڑی عمر کے مقابلے میں زیادہ پرکشش لگتی ہیں۔ جو بچے جلدی بولنا شروع کر دیتے ہیں ان کی یادداشت بہت تیز ہوتی ہے۔ نفسیات کہتی ہے کہ اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں تو 3 سے 4 ماہ کے بعد یا تو آپ کو اس شخص سے پیار ہو جاتا ہے یا پھر آپ کسی نئے شخص میں دلچسپی لینا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کی کسی انسان کے ساتھ دوستی 7 سال سے زیادہ رہتی ہے تو یہ دوستی زندگی بھر رہے گی۔ گھنگرالے بالوں والے لوگ عمومی طور پر زیادہ صحت مند ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو خوابوں میں اجنبی نظر آئیں تو آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ ایسے لوگوں سے پہلے آپ ماضی میں مل چکے ہوتے ہیں اور ان لوگوں کو دیکھ چکے ہوتے ہیں۔ عام طور پر ہم اسی شخص سے زیادہ بحث کرتے ہیں جس کی ہم زیادہ پرواہ کرتے ہیں۔ نفسیات کے مطابق جب آپ اپنا خیال رکھنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ بہتر محسوس کرتے ہیں، آپ بہتر نظر آنے لگتے ہیں اور یہاں تک کہ آپ بہتری کی طرف متوجہ ہونا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ سب آپ سے ہی شروع ہوتا ہے۔ جب آپ کسی سے سچی محبت کرتے ہیں تو آپ صرف یہ چاہتے ہیں کہ وہ شخص خوش رہے، چاہے وہ آپ کے ساتھ ہو یا نہ ہو۔ سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ تم مجھے بتاؤ کہ تمہارا دوست کون ہے اور میں تم کو بتاؤں گا کہ تم کون ہو۔ ہمارے بہت سے خواب عجیب ہوتے ہیں کیونکہ دماغ کا وہ حصہ جو چیزوں کو سمجھنے کا ذمہ دار ہوتا ہے خواب دیکھنے کے دوران بند ہو جاتا ہے۔